أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم البعث والنشور. Watukufu majournalist wa hizi mbao za matangazo za hudhuria Armoye Pointe Pressino, watukufu wa Komor, watukufu wa Ngazija, jeraji tukufu la Bambao, waishilizi, wangalizi, waislamu wa hizi mbao za matangazo zinu, ho watukufu na himanda minao van. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sinro wakala wa ubuwa barnamajin abenge hawakala wa deputy wa jira la Bambao nemerie Bambao ya hari na nemerie Bambao ya Mbwani na nemerie Bambao ya juu. Ho wakala wa hao wakusudi usiku wa leo unu tarehe ya usiku wa leo unu wajiamwe harumazi mbao za matangazo zinu oliho ize mishkili ize taabu zijihundao harumazi uono ngujuo ize taabu zijihundao harumale jira la rihisi soti pia izi taabu za jiri baina ya mji wa Fufuni na mji wa Ndwani, hata yasababisha roho ya mzima haruma wa nyanyasi. Abenge haizo watukufu ili nitike mle ngamjogua barnamaji yenu ili watukufu mawakala ikao wafutiwa harumale jira la Bambao kwa Bambao ngasina region Ndar harumale jira la Bambao ngasina mamera warar ngasina nayo wakala wa hatu abenge wao luandikao ngo wakiliwe Bambao haruma ye serikali ya hatu abenge lazima wandu wao wajamwe waliho leze problemu zijihundao harumale jira la Bambao abenge haizo tukaya mle cha barnamajin arijo idunga ha kalima nne abenge kalima hadan arijo wishilia emera Bambao ya Mbwani Ismaila Mohamed ili aonese tarehe nizo ikao wakala wanu wafanya harume Bambao oliho desitambu nize mushkili zimundao Bambao nkado ya bili warjodu nga kalima wahe mera wahe Bambao ya hari rais wahe mamera ya Ngazija Dini Ahmada ili aonese omnofu nize nchongeza za hese problemu zijiriyo harumale jira la Bambao nkado ya raru marjo udunga kalima ahimwa nyasi mesujiji ikao lulomeri wa Bambao ya juu ili aonese wajau ye position ya haki sima wakala wa Bambao oliho lezi problemu zijirio zini abenge hamwiso ngarjo timizi kalma ya wakala wa hatu deputy wa hatu Maulid Ahmad Ishaka ili aonese yeze ndongozi zonti pia ya jimlise zojuhamba banu ya hunde mashawiri na solution ya utanga ili Bambao irohe harumatamu abenge atampakanda yabo amjo wa mkonzi ili ninike manama mera wa Bambao ya Mbwani Ismail Mohamed tafadhal urenge kalma misulumeh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kwezi watukufu waishilizi wa rezo sosio na nizi radio mbali na mbali, assalamu alaikum.
amade namna zanosewa wanu ngamine mada ya honesa ye historika luhaki manga yahe enamna ezenongo zinu zandisa enamna razijere nubahanu zilio au tsansi kemde haku hawa kangadukorongo wenji na msabikina beukaya isha sababisha usuku arme mfumu ya biraila mzee wa hatu ya ulwawa zadi sahi namna yenu nazin zadi saranzi 2015 wakati yo ngami premier adjoint wahe yezi ya bira yahe umera ika usiku ila namba 2015 chanu choshele dati exactement waka wanatijana wahumjini vuvunu wasiha armeze arli ziloho chini mama babani hau uzirenga hanamna ya utsenga hata ya umenya ze amali wekao de zakavo afasiri ya ukaya zila arudhi za mzungu ngila dhimuo wazirenge ahonesa ukana zila wani kiwazo ni serikali zavira wakati nda uo wanazijana wakakaribu nanda wanu humjini ruwani wahunda ruwanja harmaze arudhi tindeza mzungu shanja harmaze arudhi za hao wakati huo wajiri mnambabarano hauharakifu nezimunga jarakati parwa ne mwana ama yakai humjini chihudhiru wakati nda uo hauharakifu tipare mwana mamera yabira Faris hajari onana humjini ruwani wameja na madhamana nane shefu mumduani nane shefu mumvuguni aka wakati hausahari hundeda la haraka rizie kodo handani rishindi ruwani sa rizia za front maiza kwa jajiri hatwara ruwasulu ha procureri rende rimweleshe dossier izo resolution za roha abo yarambia aba makana wakati lonu haina mndu kesula dimanji hiyo badi mndu jokange na ardhi ya hiyo amali zahi bujuja henda shwabaki yao na mzee mdine mahakama izo de zavira 2005 2015 baada ya yabo mpakanda abe mahakama kajajitamka waja wafanyam konti waikao shakansi shabambao shafanya dossier ndahafu waikao waisumete haina mahala ni aladhimu ili ya honesa ya asili ya heze ardhizila nuwarohe mushkili haina bahana lazima zenda arme daula zisizo zende bandia yabo ri haulindi ya mahakama ijai kado mwaha wa 2020 unu umjitio wote na urudi urejei umjitio wote na urudi urejei banda urejei wakati nda uo imamera wa unjiliana wamejane deputy wa hatu na hiyo ikaya wafanya habu njilio wa sababu mkiso huo wa 2020 ikadele 1308 imera mbamba ya hari wekao dia akauraisi le bunjilio hilo wekao haonesa zidaje wekao ngazjenda na uhunda MG hatu hilo deputy wa jaubahe harenge fungu harmazo ngo hizo hauweleza kana zinuka zindu alibahisha ndizo harmele bavukami baada deba za fanyishiha bafanyi wa mkonti bafanyi baada deba za ndiso bafanyishiha wahatwa komisiyo ya himijiyo emili yo komisiyo hiyo ihansiwa iliwa jewa unanele kenzi namna ya uhunda maelezo na namna hunda taratibu enkodo hino hazo ngo zisendele hanamna ya uziro wakaizana le 17 wajawa honrani izo de zabira arumaye ele ujilo la mwalo le ujilo la bilitena de namna hiyo li raisiwa Elidin Ahmada haufanye switi yahe ele umonano wa hele kenzi umonano wa hele kenzo baada wa hele 13 wakazakale le kenzi wajawa na le kenzi hilo ni namna hiyo ze discussion zende baada meraha onesa yesuiti ya hile bunjilio nena depute waroha baadhi za resolution yabo za ukaya gelazimu Muhammad namna razamu madoni
haina mdu kaunge na ardhi hiyo ngulimo geladhimu ya lime chake tuladhimu ya huze wala ke tuladhimu ya fanya ndogo soka yonsi. Donc badia yabo harumo mkonsi uwo wandu wakubailiana wahansi wa ikausha wandu watano harume miji hiyo ili wajardi wao nane ele 17 ili waratifie eze problemu e konflit lao izo dezaparihaniha haruma edatiyo omkonsi wabili omkonsi wararu wakauja udungie baada wakaizana le 17 waje wao nane huyo emera wae hajidini hafanya suite yahe ele bunjilo namna lavira nana député bahe wahe région koliho de ces débats on doit échanger yao wahatsiwa ikao shawandu kume ili waresolve e problema halu hakimanga wate amani haruma izo nongo hizo varditse na baonese hokana geladimo watsaharmo msada huo watsahawandu waduhazi wahebavu wekao waenshi wakati wahe mzungu wokwandu wao waparihaniha haruma ebavu ya hatu wandu wangu geladimo waje watsaha eke watsaha edisjo parihani abo geladimo zishaishiwa harumaze media hamade namna zifanya wala badia yabo wandu wala waje waparihaniha elisti ya wandu wao wekao wa representer miji ya hatu waenshi zenongo hizo haruma wakati wa mzungu ili wajuao ze arulize namna za kansi omkonsi owane wekao kadele 23 08 wakauja udungie hebi konsi ya kansi yao banda zede bazendelea donc député haonesa ezejitiani zafanishiha hata rawasuli harme fazinu nado hena hata rawasuli wandu wadu hazi wao walikubailie ili rujori lisahile shauri hilo holi hodo mkonsi wa mwisho huo warwa wasuli haruma kula mahalani wekao rikaudi de wazee wala wajenda tuweze ni shahidi za hao wazee wao watoa zenye shahidi za hao zakamu manarikana mzee wa hatu mshimaza zambani yakayabo yatoze shahidi zahe wakati hakaensha harumwe mzungu na za arli hizo wakaya mzee wa hatu tena washi hununduani nana wasaya washi mwazaza jumbe nana wasaya washi vuvuni haina mdaja atoeze ni shahidi zahe yabo zahonesa ukampaka fulani akampaka fulani hunu kaujaparoka wandu kaujaparoka wandu wavuvuni mpaka fulani akampaka fulani hiho wandu wa mahalani hiho banda de mzungu wandu partia mzungu wandu wakaiho hiho mbashile hiho nduwani hiho ikoni wandu wakana ze arlizo hiyo wakati da huo kalima za janziro zabadiliana harume mashababanu wa haruma mashababi wa elimu mzimamu mduani na mzimamu mumvuvuni hadamna wekao wahea da hasha yabo ye député nemera warenge decision wala nonda kabala wakali mwandu bana ekao do continue mahadisi bajuka baka zero bandia yabo wandua wakali mwandu wazia ili wanduaje warejelane haruma wakati mdaji na hawa yakanziro waunu kana karando endelea zila rakauzi zao ngejum kinhiazi parihanihe yodo wakati wekao ezenongo hizo izo dezafanishiha armu bidau bandia yabo zinzaka ujazi parihani hejuzi hamiso chikamoro ni chiparwa sambilwa ukana basibili konsili mama babani ngaltraseu arudhiho chibiriti sihi dan sidungana na majandaru wararu hosaiho renderi hunduzi la sibuzi alimradizo la shinda rafanya rihadisi na sina hata hauziro atelebili likao zilo hauziro yendo wakati wekao waro hama shababi umjini Ruwani wabili waje watunde waje wahundana na wala wavuvuni wakahula donc ezadunga yabo wajila na haruma ureana mawe donc wakatinda uo tivurati hafadhiwa
haba ukaya ezongozi ka nziro imajandarma makabu wani hafadhi hata tindeti joga garini. Donc yedo wakati bikabu na joga garini na reje nenzangu ila kahuja njeni isheze habari za kaa vala bakamrumze wa hatu ya karmuze arlu zahe bavuni bala hahundwani mkisa wakana harungwa mateka amba jazi parihani haukana haparisiwa shabala haundi haulawa ebenge hamutaswari ilikanza reelezo wa komoro niwaishilizi wakati kanda haraka njaju kasi na bezangu zontipia ukaiyede namna habari hizo zaandisa ragu 2015 hiyo rakafanya stability hiyo hata ijei waswili juzi mzee watu akaujihula izora kauzitawa ndizo zajiri au kaya rikahambia imashababi ya ukana abanuze arudhi ikaya zitrasewa zimenyewa iyo problem manazo arudhi sha ikaba fanya hadega corporeli yode joka na zero iruana ni zora ngude milikeze hata juzi miezi mgwaja ndia kazila za kwambazi fanishihe zilazi hijazi jiri ebenge hamutaswari tikahanzani eleze historiki hina mnezo ngozandisa ni Zimbabwe kwa ndizo rakusudi wa rashinda razifanya atajua sulusu kwa leo yenu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Kozi tukufu dikito hatu mnamo mamera manyasi majurnalisti kao mahuburi ya wanu anani ngatungu mshukuriani heze kudumafanya kwa ramparani majabanu ndasina nyeshu lelonu ijetke wazima ili haonyesha jarai ya hatu juma za mashakili zirundao hamebavu kamili ya hebagao imaji hangu doni sawa kaya sharti mbili zatongeza hena wakati imabaini tungejibana imabaini ngejibanao na nti kamili asharti mbili atandao sharti hadani de mipaka sharti ya bili deze arwi wakishi zungu shamba terre domanium domanial yao terre domanial wakoshi ngazi shamba deze arwi za mzungu za kazara kwa mzungu ikawa wazungu wanu baada wakawenzao eze arwizo wanikoze maliza hao wenzao ziribaki ya sisi wandoroba ngabona nukta sayararu de sport shayo karna hunjia sport shanga joni sazinu zarhuna kwezi upanda mipaka zinu ngezo na jukumu ya wana ukonga mjwa kumbona wondodo la bimo Tanzania sonti pia haswa ndao ndio shawiri wondono de ministère de l'environnement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Dans le ministère de plan, nana le ministère de l'intérieur. On wararo. Bo ahakongo dingohi wakawarjule nazi kahusu emipaka dilukutana na emipaka. Hiyo ndio muhimu. Hakikati hizo karnaula wa mashakili. Amtudio nafahamika nifani. Ukaya harmamuda wakamshashi banu usonhula wakati wakazo mapano dedication sharma bangu ya mikabale ikana mushkili ikawa wajibu ndinga hatwa rizia ifaju kaya watikazim mapano yala etota mushkili ameba vya hapo na wengi wao ravumbwana ezengo zenu wakao zirekebesha yabuka tetuka na mushkili ewange hefursaini umkasamanya watu banu lelo rikojar tafadhali wandu wanu wafanyira zata insha Allah nana tilebamba ubaya shahar manti kamili ezengo zenu zinjenziani ili hawifadhi imaraya wa hatu harume miji hatu upande wa hizi ardhi za hemzungu nizo na mushkili huu wajao hakazi ngazibungano batibani mipaka ino hakamungu jabala harenge hambangu limo yabale bahindu hajamba kautire ngebeho hatu
itongeze miji kwa tula wa balbala abonge hefur side iwando na ufumbwa bana hadanino ngona wajibu ya ukaya watongeze serikali jitamke ze ardhi zinu ngodingo hi wazirenge zikiza hao au wazidaminishe imamera wa hemabavu wazijere wajimane serikali yabuhenda kesa hiyo imagawana miji ni mamera na serikali mwadoshinda hamkonsi mahsus wa taratibu ya hizo nukazinu atazishinde zile njia ngabo fursa ya saya ukongene mwendo janatiro hakaba na bade za za mzungubahi shanga bona arwi za saya bukozo ujazunga na za mzungu zote ukazamara hasa jo zukazihulwa ngatongeza utena zi ajali hizo zitiro obange he fursa hii ngatafadhali janibu haswa ni nduka zumba ni manote ni makazi ruwatahiru fana wajiasosie ni miji haswa de mazefu na ni mamera wababu hakale kitu tosha lelo kwezi watukufu ukamimi ni bali wandu nende hanoteri moroni harma biro na carte d'identité nilena wanike wandu wala wasinye yunisikaba la mimi aminifu na wandu wala ngwabo kweli asinga tujua hili raishu harma dawla ya hatu obange juka masula hai fursa hiyo wandu navumbwa wandu kwezi watukufu wadoto wandu hao wandu mijini mwende fanya utafiti harmaze arwi zinu bese ndo juju wakazinu arwi za mzungu zinu arwi za maradha zinu arwi za manyahuli zinu arwi za mndu wei mndu wae zinu zahe ya ragwenu ijeike isaila wajue wafanye kartasi hatu joka wajibu ani hena babani wakazipresentewa zendeza kaya na bwana na wadiwa za hapo tena na limoni watekeleze ndio topografi wongwa jao baada waja shako tutahamdu wa mji kwa tutashefu kwa tutamdu kwa yote pia shazi ngozingo zifanyao zijale loze ndezi ya barbala arme miji hatu haswa zi arbu za mzunguzini ngojonda wandu ngona makritasi ya wandu watoshadi kazi za hao wabala ndongo za topografi ze plan croquis na ze ndongo zontipia wajoni sa kazi za hao na hala ni kazi za serikali wazuri za wandu miji njama barbala hefor sign kwezi ngamjuwasili harmo pandwa he mahakama noni sekaya opandwa he mahakama bao ngona funvu icho chashi hake hadani ngofanya honde harmo mahakimu harmo ze hukuma hauringa fana he arwinu ranzi 2015 hata 2021 dawa ngobanu ya huyu mahasita ya kamili sisi riani saranzi août 2020 hata août 2021 womo hawakamili kwa ile fursa ya hapo sisi rani ritahashawiri kejashino mkenishia hata zinzi jejerelo omange ehandanir tahao bitafadhali mahakama ya hapo doka ile gorili lawe baina hizi janibu za kimahakama mahakama ya dofanyiha wakati wala demo ile maraia wa jiografia na mmoja natengelea harmo mizoni wa he diskuri hangu na nisukaya harma makalima hangu nisukaya ngabo namna ya mikontibo ko sisi haswa na singa mtaho he fursa yenu wa baba hatu wa hemeji akabangarabo ma grand notable sha hale rdwa mbaba ni mana mbaba dukaya mbabaya ikaw la dimo daraja rahunai na basa ikaw wana hatu watu harma mishkili difanye mkataba wa bavu wa usahisia zenu ngozinu na utungeza lelo hena mwanadamu ujenda ngo yatiangajo mji wa hahe sheka mnafanya no wezenu ngozila zikeza haiche ikaondo hibi armu ya wandu wala kutunasibiso mji wa laya ha olanda wewe wewe na bosi magamana hemiji swa baba khaswa ritanganyie nane makadro watu fanye pacte shizungu anifanye mkataba wakalelo hena mzimanasi ujenda tungeza baya baba hanu ile balala hayeche rimzingare gabili rimrenge rimbeho mahakama inafanyizwe hukuma zalazimu nditena litafadhali mahakama udufanye zalazimu banga busikitifu ulio
harumwe mafujari wa ujuru miji hatu ukanelo mru habali wa hendo gendarmerie yafungwa utoria kaya mbakaya hatawa eko libanu hatawa au hataziwa hatawa henza hema ore deje habiri ndaba zingo hizo ngizo na utiro harumwa emyo ya hatu sonti pia kanduka tushida welewa ukalelomba tomba banu yabaliliwa ila kilelo na mndu harohenze kabatimba mona zingo hizo kwezi na hakimu hatu warohifadhi wa hatu zingo hizo nazifanya hauzi bitifu zizengaroha ukweli zingo zinu ziende za ube maslaha wazo hatu watukufu roha manuji hatu narelewa ukaelelo eke mwana mchuhangu hafanya khalatu chaturu hukuma ya kinunji balila kijamhusu akamide hugo shayeye katina haja na boshe terangisho yabo kabatiza badilia kabojaonda na shizunka kabojaonda solution obonga wazarla bi mudoka ya sisi sotikia arike bazima istelwa zenu zihukumla ho warende zitendwa watu hanzia shetenda sharende haiditi yorende tena shekar hukumwa tulenda nongo yabo ngabotiro hukuma kweli yende ngat aminiu kaya zi hukuma za hami zo wajibu na singat aminiu kazuzo kweli za hukumu shana do oneza satena ukaya bala ngaberenda shetondwa ukongela dhimu ya hukumla ngela dhumu yeye wai ya hisi zila na yarenda tujezele tena sheka zi hukuma ngazibera namna bukoka tuisi shetondwa yabo hakika wazua tukufu abo kabjafanya zala dhimu imanabo yafanyize na hii kata hukumla ya umaodu shilete losto reje babo rekeba la babo dozungulia reje harma no ndima umusuku kale mimi shauri abonge kwezi alfinis namtao wana mawonsi pia ritanganyihe na serikali ngodi ngohi emihima hinu irijiruhu ilo ajali no kazo hemi jihadu ngodi ngori hunde shawiri banga tabi hao ne maranya ngatabi hao nizungu jalia ke umona nono rufanya welo ani poropo de press ikeshawiri la ukaya zenongozino zinotendia harma wakati ya kama na uparwa na mama mera kaya holio mile rais wa hali inshallah atufanya mwana ndo tena wa hatu ili ukaze zenongozino jilishawiri maana zo za hatu na sisi mawakala wa serikali harma mabavu na bosi mawakala wa hema raia harma serikali na ongela demo jazenu zinotendia haraka harumwe mijahatu ili sisi lone zamana rujoka amani be mijahatu yaisha usalama inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Wezi watukufu watangazaji waheze mbawazo nsipia zilobani kuliho makati ya hale ikao mzizwa dhahaba hayinu kaya utangazaji yene enziane iliyo harmwansi abongenga rimnikamewe thamanini hema elezo njukuhamba banu ya sane ya waswili emaraia kutoka yonsi na hena raja uluna daraja ya welevu na ya raja uluna daraja hamba ya welevu washinge waelewe maneno ya hambabani na ayo rijo hambabani mimi hamade heli za hambabani ngamuoneso namna ya elu ya kaubidi ya kai ani nduwandu wachagulwa wakaye haruma suala hamada hili sha narinyenyeze mbapi rioneka ema eliwanu wanuandu hindini andani rambo kaya ngabomera bahimera woi ndo wakili esirikali harumale bavu yachagulwa ani représentant de l'État monsi député woindo wakili edaula haule taifa harumase pia baisha havotelo harumwa jera shahaina wakati ya votelwa ya wero li ha député wa daula
na daula zolongonda handani de chevans de chantier ya chimini par territoire ya vili de shaabi and de population ya raru de serikali yabo depute ngutsanganyo zenongo izo pia hasibabu ndizo ekarelewa izo rahamba haliwa chungula yabo hili mndu achagulwa ngena wajibu na adabu ya kaubidi ya jibadie embu jibadiyo namnaje ujibadiyo hanamna ya ukaya haina ndugu ya juzishi hau haina ndugu ya jokufanya hau haina hatua ya jokurenga bainga bonongo ikaubidi zimwenizo handani kejabidi ya kene fikira za hahe nafsia hau fikira za penzelea mithali sisi la chabulwa ikasi hisi ngari wakidwe daula mani na maramba bano harume daula ngabo shaabi ani ngabo population na harume population hiyo ijoki ukaya ngabo mndu ikao yetsi wa dini nzima ndawe naye ngabo mwanzo mhifa ngabo mndu kawo yeye tsi falsafa zibanda yeye mwanzo mhifa ngabo zirewe za akili ngabo zirewe Mwenyezi Mungu yawafanya hizi ngo za hao hasibabu ndizo yabo sisi mawakala hausisi rachagulwa ikao lazimu haina decision rijokurembo itibaliwa hafikira hamalizo shaibaliwa na hili ibaliwa na fikra ya ho wangu pia na fikra ya he faida ya ho jimlifu ya ho wangu abonge ngarambao bantu ukaya ezambao na izondo handa zinji ukaya mera ola ngonya milio mahala fulani depute ola ngonya milio mahala fulani hizo ngari hanao katu sisi position ya hatu kama ndoko hamada zino dainu iparwa opposition de neutralité na ba neutralité ketsone sokabo zia kisiri ngwadaze yabo yunge fasirio kaya karisudunga wala karisudunga ono shanga rangali yao maslaha ya he emaraia no wandu wadiyo harmole jiralila ne maslaha ya hensi bal le maslaha ikao ibaliwa ne falsafa ne politiki jimla ya hensi kwezo watukufu hautimizi sikanza nambio kani pare hajiku wanadamu no wandu rekando wele wao rekando waluna uelevu wa hambwani wasani wajokaya warensi zifikire ka kazi no ube halu baba hanu kaya wanu fundi jiji ola halamvuni ya wemi jimirwa jina ketu saizi sijao izongari hanao bana rijua ejukumura riwao na rikubali na Mwenyezi Mungu ndiye aswaliti wanadamu warivoti hata riwasuliba amanzo ntimizi na mbukaya ngari jondo ndondo haukasima sila musosipia sima mu'mini sonsipia ngari lewao kaya maudu ngarduzi soze ngoza fanyazi ngarduzi soze goma haramiki ngari jondo kwa kullukum ra wa kullu ra masuma rayati ngasi mas'ula wote ngozi amanzo ntimizi ngama mbukaya ngari hanao ukaya sinya mila mala fulani na tena ngari hanao tena ukaya ripare maraia walori renga heze kwa maana rilonizo depute yakeneze kwa maana yalo nizo izo Mwenyezi Mungu yamria amande hili na mwambia ukaya yende representa wa nation sisi mamera mjuwe ukaya sisi de marepresenta wa eta yabonga sino wahu watu basi na uliwa zokaya walaba ya mdu parondo prefet chaye prefet wala wo fonctionnaire wahe daula yaihansiwa yatundele jiralila yabunda ina mera ufanya hazi mbabanu bazima shapre sisi siura ndi konti prefet wahe prefet ngena ewiza zenizara ikao ya randeo konti hiyo haujimlifu de mada nakaniyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuzi watukufu kuzi mapamana mamera wahe bambao
mamera waheze bamba uzundaru uliho rihana kuminira wanama wachangazaji hutu kukua hanyu nana wanama maaju mameri walio vanu. Assalamu alaikum. Amari namna za tekelezwa vanu usupalewo inu ripara zimbawa za matangazo ili rijeri jitamke mbavi uliho lele suala ziro la hunda lebavula hatu lebavula bambao haruma mifumo ralani yuhuja zinongozo bandi ya zijiri wenji wajitamka mzilungu haruma zimbawa za matangazo imiji yomi ili wakaodo wachirizi affrontement haini mji yavu wajitamka madhamana wa hili jira la hatu wakimila wajitamka madhamana wa hili jira la hatu wakifumana mji wajitamka wanupia kaujuzisa ebanu madhamana wa hili bavu wa kisiasa wanikuwa manda za kisiasa ingwa onda huu abunge ika wajib rijeri jitamke haruma li sualalini wanama mamera wararu wazibirlia auraji wazibirlia hinamna ikao de dossier ya vira harumali bavu mimi sinikwae mada ya honesa au jimla inamna bukao de libavula hatu lilio holiho de problemu ya hefoncier libavula bambao hujimlifu wa halo ranzi bambao ya juu ujaya hari ujaya mbwani genshio hawa itiyo nyangu genshio hawa nziro ya husu ze ardhi izajiri juzi baina nduwani na vuvuni ilaka nzima mingoni mwaka zinji ukaya owe katinda ukao wakati ngo msongefu ijolathimu haini nzima ni yonese nana inamna ikao do ilio baina ya mji na mji shaw wakati ko turuhusu au kana inu point de presse ya bukartuta harka iwale shado kana izi konflizinu nguzo harmwe bamba ya juu ya bukatambada harmwe bamba ya juu iyo miji miraru principalement de composé au communio humkazi mvumi mabinguni izo mzienshio haruma zimba za matangazo au kana alhamdulillah hizi rezo sociaux ngaziroleyeo zinugozini ze problemu zinu nguzo haruma bamba ya hari ibamba ya hari ya borandi samde hataricha nyuma zaha riroha seleya riheya mbuda juu zahani na daweni imijinu nana imijialia na imijinu haibamba ya mbwani ngabo konflit hamande zitsunchashi za heze arwi ziliyo za uniswabanu za ambaza hemzungu ukao izo sisi wahanjume karno ujo uzihukumu kartina ze kompetensi izo shao muhimu de kaze konflit izo ndizo yabo harume bamba ya mbwani ze konflit zinu gizo yabo de namna yoyo abukaramba libamba ya mbwani ya oranzi ikoni hujambashile serehini nduani mwanzaza mbwani zi aruli ukao desilo harume bamba ya hatu gajoka uka ajali wele bavu abunge hamadi namna wanama mazuki wangu mamera wazune sabanu desu alalinu lunusu alallo ziro alabu kao ranzisi sira haja omzonuri urawa haini usiku gari jimundao kangari jireo krisi nzima varme mbilindao gari parao harmwe babao ya juu depute lazima wezi ya he gari parao harmwe ya hari depute lazima wezi ya sihe angare mera ulobo hari gari parao harmwe ya mbani depute nge lazima wezi ya sihe angare mera ulobo mbani ili rishinde rigere na mda uko omwe rito evite affrontement rito evite nongoza ukana wake wandu wakozi hata waruvero abonge izo nakanza ripropose bandi ya zinu za bishihabanu dukana rifanya zinji shaze nuke tulizitie bana garparao uchimlifu wa hema kadro wa hebamba ya hatu inu
ya ukanari tuhanzari organize assise za hele bavu za usuye foncier yabo obikonsiyo warjo para madhamana wajula hamwe miji kumena mfukare ya hele bavu waje watangani hena simamera na mi depute rifikiri rundenzia zawira okananga buzurafanya yankilinu yaniswa hitani ketsoni sauka wosile ravote wasile lona kilinji sidolona ze compétences za dunia garutwawe ke bamba winu ngeregoje compétences wokao za hizi domeni zonti pia ikari parana rijarsanganyiha siwa ushindari chikuwe rishideri hunde dalao zone se habanu nemera wahe bamba we hari ya ukananga wizahe makama shabanu oliho zinu problemu zijiriyo baina emichia hatu baina mazamba na mazamba wanu wandu honda solution ya kimahakama wandu honda solution ya kiconsensus parce que we jirani na jirani yabonga bo jirani ulo yabo ujoshinda tuwe témoignage ya ukana zinu mbaye wa woyi koko wa woyi wandu raka waono mazamba ni munu izo wandu walo mahakama kwa no shinda wazijue izo za ujuazi toshe runda ni consensus baina hatu izo za ujuazi baliwa zineza enrichishe e mahakama wajue wa verdict nana ukana da izo rahamba des solutions aba hainu orionao ngizo mbili soit solution ya mahakama e mahakama wa tranche na ola dhima ngona besoin na témoignage za hele bavu za huandu wa nshile bavu za hoa zee madoyen iliwa shinde wake manuri suffisamment wajua renge decision hensi ya lazimu ngabo na solution ndo jina ndizo namba bano consensuel ukana wazungu amba ukana mieux vaut un bon compromis un mauvais compromis qu'un bon procès kairi muelewano mwiyi rahana mahakama mema surtout ikaija ya ukana wana waili wananya majirani kairi muelewano mwiyi hari yabo rahana kawachibali ya wende waswili harma mikonti ya kimahakama ukana mahakama yorenga decision kare inu ya woi hata na kompromis warudu wao kukubaliana inu mipaka iwani wawana mipaka hiyo ni wazee wa hatu maishile bavulinu ni wa ushinda muonese ka itareha inamna ya kaya na izoranshi umpaka waho mjiunu dabanu izoti mpaka rulinde mahakama ngi washinde sha horeje yabo deka karja shida rahunda mwelewano nana ukana waneka wandu wakaza mpaka yabuke tuone sayo kana wayulo hunu yakijikana da hunu hau wayulo hunu yakeka jimeshi hunu sha madama ija daraja ya ukana umpaka ngo bidio parihanihe ile amani ya meji parihanihe bila dimuo wandu wasuli armaze solution abonge haufubi iyo des conflits na kanzari zonese ngabo conflit ndo jina saibu kao mwanama mzee wangu monsieur le maire dini Ahmad Mutune sayo banu ukao yonge chao iyo ya numeni karjayeshi ranzirlo banu na de conflit ngabo ya Grimaldi ya arudi zilo harmale bavulenu nana moroni nana mabavumando jina yambao kana ngabo mndu wa Grimaldi tuda familiahe ya haja ureklameze arudi zotena ahalani ya ukana ngiamishi hao kao wazungwanu pia bandi ya waruhabanu shaweli wa indemnize waze arudi zini shaweli ngabo suala rajubidiri juzise ebanu wazungwanu bandi ya wajawarengensinu kolo ezi arudi zinu wakauhula zinu watu waboho warizaya waboho warijuhu waboho wabayahatu waboho waturenga zamvu warumia warumunai wiza ngele wo mndu yango iwe ajabu yambe ukana ila ya hahi na yo watoribu hazamvu donc masuala manda yanita yote na rudinga ngadubao ya yote masuala mangu abonge haufubi izo ndizo na kanzar virli hauraji onese kama niyo conflit e problemu ya jirindwani ino inuti ndiyo yoche baina ndwani na vuvuni zinungizo zinji
zinangizo zinji harumali bavula hatu ngariziona rijohanza haruma zinchuri zijao ripare imaka imuwahele bavulinu wandu waju wafikiri ritsilinde wafe mundu ngeri chuha ritsilinde wafe mundu ngeri chuha baiza jiri zinu nzoza uchwa zijiri maudu mahalani mundu wajina zijiri maudu haruma bavu jindwa jina haruma mji mundu wajina haukana ndizora hamba ze konflit ndizo wizo mgizo zitambalia haruma le bavu ngebidiru mbani la solution abonge yabo mimi ngamkazo yabo na urengaishwa bahashinu hele zina lahema eli wa hele bavulinu oliho de occasion ra hundavanu ori behombu natanga wa hatu usuni mwa ye famille ya he mzee wa hatu ya fariki behombu natanga wa hatu usuni mwa mji wa Nruani kaodo wa hotelewa na mzee wa hatu mwananyasi kao amdanania ajali yenu nana ukanari behombu natanga wa hatu usuni mwele bavu kamili naomba Mwenyezi Mungu jazinutsi jiritena kamwa benze naomba Mwenyezi Mungu yeke bamba wenu amali na mnarano sabanu ripare wandu wao kubali riche sanganyihe undane shawiri yaheze konflizinu tijuka ajala hatu nana ukana holiho ngarondora shelewa nomaha wanyumeni wa Kiislamu renge occasion yenu hele jina lao wana mabanu ribeho mhono wa maha wa hatu usuni mwele jera usuni mwe maranya wa hele jera pia usuni mwe daula usuni mwa Komor uombe Mwenyezi Mungu rijalie rendera ile mwaha mwema wa nyumeni wa Kiislamu ujofa hii yensi ujofa ile bavu ngajailie wa mwaharundo rauyele uwadi wa corona unu urohe haruma ule mengu haini tabuzi liyo haruma ze famili Mwenyezi Mungu azitowe zitabuzi liyo haruma emiji Mungu azitowe zitabuzi liyo wonsi juu Mungu azitowe Mungu anga ya hendesensi ya hatu juu Mungu ya hifadhi ya raisi wa daula Mwenyezi Mungu ya mnikebiswa ranchema na upezo wa matomwema na ushinzi holihole programu ya loniyo ya mbia wa yensi yenu iwaswili daraja ya yensi emergent ulabanemo na mwahazi wiziri na mungu miraru Mungu ya hifadhi ya serikali ya hemu wa daula al-Imam Azali Mungu ya rehensi yenu ya itiharma amani na usalama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. C'est bon.